Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman akan menaikkan tarif impor ke China menjadi 157% per 1 November 2025. Jika ancaman tersebut benar-benar diterapkan, maka tarif akan memecahkan rekor tertinggi dalam perang dagang antara AS dan China. Namun Trump mengatakan ia tidak ingin hal itu terjadi, sehingga ia akan melakukan perundingan dengan Presiden China Xi Jinping. We're actually on November 1st, the tariff on China goes to 157%, which is record-setting territory. And we don't want that because it's not sustainable for them. They can't sustain that. We don't want them to have to go through that. So I'm meeting with President Xi, and we'll see what happens at the end of next week, because I'll be meeting next week, as you know, along with we're stopping in Malaysia, we're stopping in South Korea, we're stopping in Japan. I'm meeting with President Xi actually in South Korea, so it'll be the first thing on the list. Yeah, please. Sebelumnya, pemerintah Cina menegaskan siap berjuang melawan sampai akhir dalam perang dagang melawan AS. Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina mengatakan posisi Cina tetap konsisten sambil tetap membuka kesempatan untuk bernegosiasi. AS dan Cina dikabarkan akan bertemu di Malaysia mulai Jumat 24 Oktober 2025 untuk memulai perundingan perdagangan. Pertemuan itu digelar jelang KTT ASEAN di Kuala Lumpur yang akan dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto. Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng dijadwalkan bertemu dengan Menkeu AS Scott Bessent dan perwakilan dagang AS Jamieson Greer. Para pejabat tinggi perdagangan AS menyatakan mereka akan mengunjungi Malaysia untuk membahas kebijakan Cina terkait pembatasan ekspor logam tanah jara. Kebijakan tersebut memicu perang dagang, mengingat AS membutuhkan logam tanah jarang untuk industri teknologi hingga persenjataan mereka.